सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालायनाय ताकलायनि प्लस पॉइंट के अवश्य उनके शुद्ध आईपीएफ टी सिमिया सारा भारतवर्षनि जो सेपारेट स्टेट सामनाय जे पलिटिकल पार्टी पासापासी नॉर्थ ईस्ट नि जरा सेपारेट स्टेट सामनाय ताई 125th अमेंडमेंट बिल नो तारातारी पास खालायनायनि बागै चाइटकनाय 10टा जे एडिसी ए नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वांचल जे तंनाय बरंनि जत्त प्रतिनिधि बाय कथालायैचन 15 तारीख डिसेम्बर 2025 एनएफएनएस ताई आईपीएफ की जुथ उद्योगे थानसा खालायै सिटिन डेमनस्ट्रेशन खालायनाय आरो आईपीएफ की 100 जन प्राय 100 जन बरक जों टार्गेट नारका जेहेतु और जत नॉर्थ ईस्ट नि जत जान बरक फैनायबा जोंहासो बरक गोबां तलनि आफानो सुगो बनि बागै जों 100 जन टार्गेट नाखा बुइनायनि जारा गाना तंनाय बरक गोबां तलांनाय गै आईपीएफ टी पॉलिटिकल पार्टी नि तरफ থেকে 100 जन प्रतिनिधि जों आरो पार्टिसिपेट खालायनाय आबो टार्गेट नाजाखा 2 नम्बर इनके आ जागा जे डिमांड तंनाय आं दासिमबो बसाखा सेपारेट स्टेट पासापासी चीनी त्रिपुरानि जे एडिसी एलाकानो तुई त्रिपुरालैंड राज्य गठन आबो आईपीएफ तिनि तरफ থেকে मेमोरेंडम सबमिट खायजाकनाय इनके डिमांड बो खायजाकनाय आ जागा बनि लगी 2019 सन त्रिपुरा सरकार ने जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टीटी एडिशन टीटीसी त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल खालायनांगथन होने जे सुपारिश खालायजा अब 2019 सन खालायखा त्रिपुरा सरकार ने जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिसभा अबनो ताबुंग जे विंटर सेशन शीतकालीन जे अधिवेशन पार्लियामेंट नि पार्लियामेंट ने अधिवेशन पास खालायै बसकांगनि जे टीटीसी इलेक्शन अब टीटीसी इलेक्शन यावै टीटीसी इलेक्शन नि बागै खालायनानै साइटकथं ओ डिमांड सिनि तंनाय लगी जों ओ सिटिन डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंतैनो आईपीएफ टिनि पलिटिकल पार्टी नि तरफ থেকে कायसा आह्वान नारकजाकनाय जे शुधु त्रिपुरानि एमएलए एमडीसी सिमिया सारा नॉर्थ ईस्ट नि जेखाने 125th अमेंडमेंट बिल चालुनाय जे 10टा एडिसी प्रत्येकटा एडिसी नि विशेष करे जरा ट्राइबल एमएलए एमडीसी त्रिपुरानि तिप्रासा एमएलए एमडीसी बरक जतन डिसेम्बर मास नि बिसिंगनो चीनी ऑनरेबल होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निथानी जेमनता चीनी शुक्लाचरण नुआतिया चीनी मिनिस्टर ऑलरेडी सीखा अब हाइकेनो बरक 125th अमेंडमेंट बिल नो बुसकांगनि बा ताबुक जे चलती विंटर सेशन नो पास खालायनांगथों आप्ली खालायै रिक्वेस्ट खालाय चिठी सैनांगथों होननाय जों प्रत्येकटा एमएलए नो प्रत्येक जन जे एमडीसी रंनो जों कयनाय शुधु त्रिपुरानि सिमिया जत्त नॉर्थ ईस्ट नि जत्त जरा एडिसी रिलेटेड जे स्टेट तंनाय बरनो जों जतनो दिल्ली नि जंतर मंतर तेकेबो कयनाय त्रिपुरायावबो कयहरनाय सारा नॉर्थ ईस्ट नि जरा एडिसी दै तंनाय दैफा पासापासी जरा विरोधी तंनाय बरक जतनो जाहाते डिसेम्बर मास नि बिसिंगनो जतनो जानजाने हेड लेटर हेड बाय एमएलए बिनि लेटर पेड बाय सिने मिनिस्टर के बिनि मिनिस्टर पेड बाय जाते सीटीसी ओ दाबिनो नारकथों आबो आईपीएफ पी ओइमुं नारकनाय तो दिल्ली नि प्रोग्राम नि जे चीनी डिमांड कर्मसूची ए कर्मसूची ए प्रोग्राम नो काहाम के सक्सेस खालायनायनि बागै चीनी आईपीएफ तिनि दलनि तरफ থেকে चीनी जे 29टा डिविजन आईपीएफ तिनि दङ प्रत्येकटा डिविजन नि प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटारि नो निर्देश रिजाखा मिनिमाम 3 जन डिविजन नि बरक मापाटकनाय मैक्सिमाम अनलिमिटेड जेसेबानो रहरिमान
কিন্তু মিনিমাম 3 জন খাই বরংনি प्रतिनिधि आबो मा पाथकनाय एके बरंनि जे ट्रेन टिकेट आबरक ते जा नांगमाने आबरनो आलोचना खालायनायनि बागै व्यवस्था खालायनायनि बागै जों आईपीएफटी नि दलनि तरफ थेके दायित्व लिजाखा आईपीएफटी नि ट्रेजारार एडवोकेट अमित देबबर्मा ताई योड आईपीएफटी नि ट्रेजारार रवि देबबर्मा अमित देबबर्मा बाय रवि देबबर्मा सिनि जे ट्रेजारार योड ट्रेजारार बाय आईपीएफटी नि ट्रेजारार नरो borok by communication tini ni simina klanya ni bagi chung IPFT dol ni तरफ থেকে নরবন সাহরকা এগে তিনি যে প্রেস যে কনফারেন্স নি বিসিংতে চিনি IPFT নি যত কর্মে শুধু IPFT সিমিয়া লগে চিনি ইউড IPFT IWFT borok নব সুং সাহর যে যারা যারা থাংনাই র ডিভিশন নি সেক্রেটারি বাই প্রেসিডেন্ট বাই যোগাযোগ খালাইয়ে চিনি কেশিয়ার বাই ट्रेन टिकेट नि बेपारो आजागाने तंनानि जानानि सब किछु मेटार नि बेपारो बरो बाय आलोचना खालायदि बरनो जत कोनो साइड नाय जों प्रेस कन्फारेन्स आबो डिटेल्स खालिया ककनो सानानि बागिनो जों मूलत तिनि जे प्रेस कन्फारेन्स खालायखा एगे आं अराते किसा कक बक्सनि साना मुसुकनाय कारण जों जतनो साइमानो अर त्रिपुरा राज्यो चिनि विरोधी दल नेता जितेन चौधरी दङ बिनि खोगो आं खोनाका जे 125 एमेन्डमेन्ट बिल ताङै लेरितनि बनो प्रेस काचा टक शो आं सामान खोनाका बनोबा आं कयनाय एस ए विरोधी दल नेता हिसाबै राधाचरण देबबर्मा जी बहुत तब एमएलए बा एमडीसी करे ठीक आछे किन्तु विरोधी दल नेता हिसाबै तो चिनि जितेन चौधरी जी दङ आं तिनी प्रेस मीट नि बिसिंगते बरंनो कय हरनाय सीपीएम नि एमएलए ताई जरा जे तंगनाय र विशेष करे चिनि तिप्रासा एमएलए र नरक बसैनानि उठुन आरो 125 एमेन्डमेन्ट आबसुद मानै और टीटीसी खांखे तो कायसे एक दल तंगनानि या और जत तिप्रासा नाम तंगो একটা বুদ্ধিজীবী आनी चिनि হয়তো কক সানানি মুসুং याफानो साजाक तैंगो कायसे एमएलए नि दायित्व तो आबो एमएलए रंग ताब जों साइ फोरोंगिरि दिना नांखा बा एडभाइस दिना नांखा के आबो मारत कब मानजानो ताबुक सेशन चलि दंगो जतन अबनो जुरि दंगो अजागानि चीफ मिनिस्टार बिप्लब देव औ चिठी शिक्षा आगिनि रामपद जमातिया जे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार बबो तारातारि इमप्लिमेंटेशन आगि चिठी शिक्षा ताबुकनि सरकारनि चिनि मिनिस्टार शुक्लाचरण नुवातिया बबो तारातारि इमप्लिमेंट खालायनांग तो सेशननो शिक्षा ओके बाकी जरा तिप्रासा एमएलए तंगनाय र बा जरा एमडीसी तंगनाय र विशेष करे तिथि एडीसी नि एमडीसी तंगनाय र तांगै जों एक्सट्रा आलादा भाबे साजेशन लिना नांनाय हिनो एमडीसी एमएलए नि सामुं तो तामो बाबनो बले ओके जों दलिय भाबे कन्फारेन्स नि बिसिंथि बा कयनाय जन्तर मंतर नि प्रोग्राम नि बिसिंथि बा कयनाय एर परेबो प्रयोजन बुदे आईपीएफटी नि प्रतिनिधि दल प्रत्येकटा नकनि दलनि इंडिविजुअल एमएलए एमडीसी नि थानि जों थाङै कयनाय जे ओ सेशन विंटार सेशन नि बिसिंगनो तारातारि जाहाथे सिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल आबो जे कसाय तंमाने आबो जाहाथे एप्रुवेल खायनांथों ओ चिठिनो किसा सैजादे इनि रिक्वेस्ट खालायनान बागै जदि थांनानै नांखाय जों निजि थांगै बरनो रिक्वेस्ट खालायनाय एर परेबो डिसेम्बर मास नि बिसिंग कोनो एमएलए कोनो तिप्रासा एमडीसी नि बिसिंग अब पखा जदि सारा रियांकाके जों दलनि तरफ थेके तो किछु साइमानया बरनो जों आबो अनुरोध नि बादे तो निर्देश रिमाया किंतु जनगण नि बसकांनि जनगण नि काट गराय थानानि बागै नरक रेडी दंदे ओ मेसेज रिक्वेस्ट नि मेसेज जों तिनि प्रेस मीट नि बिसिंथि बा आगाम जन्तर मंतर नि जे चिनि डिक्लारेशन नि सिगां जों त्रिपुरा नि जरा एमएलए एमडीसी बरक सिगां जदि अपटिके रिक्वेस्ट लेटार जदि पाठकांके आईपीएफटी नि दलनि तरफ थेके जों खूब हामबाय रिनाय एके ओ मेसेज
नसुं दिनैनि प्रेस मिट नि बिसिंथै आगाम रिनानि मोसुं हामबाय आंर किछा सावाना नैजातो सोंखाबा आईपीएफ तिनि सिंगल दाबी अब आगिनो बारबार साका तिनि सिंगल दाबी मूल दाबी आबंके एडीसी एलाकानो तुई टिप्रालेंड स्टेट आबनो रिनानि हनै जों मडेलिटी कमिटी जेपुरु बीजेपी बाय आईपीएफ टी जो दोंखा बरक आफु कौ रिजार्व जे कायसा और तामु दाबी रिमान तिप्रासानि समाधान नि बागै तामु खलायमान आबनो नायखलनानि बागै मडेलिटी कमिटी कायसा गठन खलायजाकनाय मडेलिटी कमिटी जे सुपारिश खलायो आबनो जों मानिनांनाय ओमफ्राय आइ हिसाबै न जो दोंगै मडेलिटी कमिटी खाजाका मडेलिटी कमिटी के सुपारिश खलायका आपातत ताबुकनि जेटीटी एडीसी न त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल नि बागै बर सुपारिश खलायका এই সুপারিশ মোতাবেক ন 2019 চিনি ত্রিপুরা বিধানসভা বিল পাস করাই দি রহরকা তাবো পার্লামেন্ট নে আর সবাইছা একাই তাবো 10টা এডিসি দङ সারা ভারতবর্ষ প্রত্যেকটা এডিসি ও ন পাওয়ার এরানি বাগै কাম খাইকা 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল টুকা একাই কাইসা দাবি আবো কাইসা পার্লামেন্ট নি বিসিতি পাস নি ফাইনা যে কারণে এই টিটিসি যেটা মডেলিটি কমিটি যে সুপারিশ ক্লাইমানি ত্রিপুরা টেরিটরিয়াল কাউন্সিল আবনো 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নি বিসিংতি পাস ক্লাইনি তুমনানি বাগে আজ আগে ইনক্লুড ক্রাইটেরিয়া আবংকা টিটিসি নি যে হিস্ট্রি তাবং নি প্রশ্ন অঙ্কা অববাই ত্রিপুরা সাবা বাঞ্চিনা মূল ভাবে ত্রিপুরা সাবা অববাই বাঞ্চিয়া গে ও জায়গাটাও বেনিফিট দं और दुई तीनटा बेनिफिट दङ ত্রিপুরা सानि बबो एक नम्बर हके रोमान स्क्रिप्ट नि चिराखक लेमबां संगाब्रे लेंफ्रा लाइजा 125 अमेंडमेंट बिल कांकाय रोमान स्क्रिप्ट नि तै चिराखना नांलिया निजी डायरेक्ट वन रोमान स्क्रिप्ट बाय बयस नांबै यूनिवर्सिटी जरा लेखा परा खालायसिगे कारण जों तांगि ताबो रोमान स्क्रिप्ट नि साना नांबा एडीसीओ प्राइमारी जरासे पावर इंगाय नों रोमान स्क्रिप्ट पेपर रिबो क्लास 5 जरासे 6 7 8 निके बांग्ला पर निका प्रॉब्लेम दं যেখানে নং ইউনিভার্সিটি জরা না এডিসিও পরিমাণ চিনাই কে আবার যখন রোমান স্ক্রিপ্ট পড়ি থাকা কে ইউনিভার্সিটি পড়িতে তাম পড়া তংসিবা গাবতে ডিমান্ড খায় নাংলিয়া অন্তত রোমান স্ক্রিপ্ট নি চ্যাপ্টার ক্লোজ সংতা নাই পাশাপাশি তাবুক যে প্রাইমারি টিচার জরা আছে চাকরি রিমান কেবিটি জরা আবো লেকচারার জরা প্রফেসর জরা চাকরি রি থাংমান নাই এই টিটিসি দুই নাম্বার তাবুক যে ভিলেজ কমিটি আবো ওয়ান টায়ার অবং খাংকে 3 টায়ার ngi থাংনাই বইনি যেমন পঞ্চায়েত সমিতি মিউনিসিপ্যালিটি রকম তমানি হয় অব পাস খাংকে খুমুলুং তথা বাকি 10 11 টা যেটা ত্রিপুরাসানি যে টাউন এরিয়া যেটা সনামনানি যে পরিকল্পনা আবো ভিলেজ কমিটি নি আন্ডার তংয়ে এই যে ফর্মুলা নি প্রথম যে স্টেপ টাউন কমিটি আছে হাবি থাংস হইছে না একে টাউন পরিকল্পনা নই থামে একে তে বেশি তা শুনছে দি বেশি সবাই শুক্র বৈশাখে কানাকায় আবন হিংসা নাংনাই বতঙ্গ কমা এতে কাসু জাক নাই আঙাসু জরা ইঙ্গিত দিকা দুই একটা জিনিস তাও বসির খগৈ সং সমাধান খাইমিয়া যে মানে আবলে টিটিসি বাই মান নাই কিন্তু আবো বাইজা ত্রিপুরাসা থাংনাই হাইয়া কিন্তু তাবুনি যে গোबां मा ত্রিপুরাসা বেকা আবো অনেকটা উদ্ধার নি থাংনাই একে ত্রিপুরালেন নিবাগে আন্দোলন কাইনা নিবাगे जे माइलो जे चाद्र आबले मासे थांनाय आफसोस से ত্রিপুরাসা बांजिनांके ত্রিপুরালেন नांनाय आबनो कोनो विकल्प करे আর অন্তত 50টা দপ্তর এডিশনাল হেনবার নেই প্রভিশন দম সংক্ষেপে এখানে লিখে রেখেছি সেটা আমি পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের সবার সামনে আগামী 15 ডিসেম্বর 2025 ইন ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ নিউ স্টেটস অর্থাৎ NFNS এবং ইন্ডিজিনাস পিপল ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা অর্থাৎ আমাদের আইপিএফটি যৌথ উদ্যোগে পৃথক রাজ্য গঠন এবং 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করার দাবিকে সামনে রেখে নতুন দিল্লির যন্তর মন্তর একদিনের সিট ইন ডেমনস্ট্রেশন আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সিট ইন ডেমনস্ট্রেশনে ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্ব ভারতের বা নর্থ ইস্টের সমস্ত রাজ্য থেকে NFNS এর প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবে। ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটি পার্টির প্রায় 100 জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করার টার্গেট আমরা রেখেছি।
আইপিএফ পার্টির পক্ষ থেকে তৃতীয় এডিসি এলাকাকে নিয়ে পৃথক ত্রিপুরা ল্যান্ড রাজ্য গঠন ছাড়াও 125তম সংবিধান সংশোধনী বিল 2019 পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই পাস করে ত্রিপুরা বিধানসভার কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স সুপারিশ অনুযায়ী তৃতীয় এডিসিকে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল অর্থাৎ টিটিসি এ উন্নতি করার জন্য দাবি জানানো হবে। পাশাপাশি নর্থ ইস্ট সমস্ত এডিসির এমডিসি এবং সমস্ত এমএলএদেরকে পার্লামেন্টের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই এই বিল পাস করার অনুরোধ রেখে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত সরকারের নিকট এই ডিসেম্বরের মধ্যেই চিঠি লেখার জন্য অনুরোধ জানানো হবে। আইপিএফটির প্রত্যেক ডিভিশন থেকে মিনিমাম 3 জন প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য সমস্ত প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিদের দলীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের আইপিএফটির ট্রেন টিকিট বুকিং সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্বে আইপিএফটির ট্রেজারার এবং আইপিএফটির ট্রেজারারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সকল অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিরা ট্রেন টিকিট বুকিংয়ের জন্য আইপিএফটি ট্রেজারার এবং আইপিএফটির ট্রেজারারের সহিত যোগাযোগ করার জন্য বলা হয়েছে। এখন আপনাদের সামনে খবর এটা